Зерхор знаргын бастактакум кума эфир информацион рағдабун студии габараты Ирина Райдян олцы біртай рағды сайрағдар тематыл. Централан взаран комиссовы наф, көтсәудісті взарстыта и мандадун округты. Бақа қанамна экологии, нырыккундуман там гэска утилизации цәві сардуагун брун. Фахуз дарудзан сарджиты вавар, зав районы ғавты ефтсәвін сұрухсы цәджінсті. Фаростами юны вағдыр сәузісті парламентуны взарстытам. Закумма гэска централуны взаран комиссию мандатун взаран зылты комиссты саразы взарстытай фанзай буны раздар. Комиссия скунды кандидатурыта қашчынысты взарстыты растаджы сәкөстайса растагмас сәри барканыны тықай аты фарстаскотсак канойса көстуаты кухтарио гадима. Анна централуны взаран комиссия хаядистай. Хусари Рестона Централона взаран комисс Республика Хусари Рестона парламент депутата взарана фадыл Республика Конституцион закон эртен фарастам статья фцегам хайлен сойгангея махорканene политикум партиты номхыхт кацетан Борис Хусари Рестона парламенты эстамерсите взарстата хаядрайсын. Амма санақавы взарчытык ухфыстата амбыртканен кандидаттар аразмаканene тхай. Республикум политикум партии Иугунды Рестон. Социалистом партии Адам Динад, политикум партии Адамун партии, политикум партии Нахас, Республика Хусари Рестона коммунистум партии. Дартар кәнәм информацион равахт. Хоздар ирдан бандавзанна алфан была экологиел. Наредуджи доман тахынская на республика территориал арастер сад броны полигон. Оман ясайрагны сануца майнырыкун технологий тамгаска утилизации цава сардуагун брун. Амазян махаса ардзым авалдафан. Процесс бынаты фейттан наисан курд. قبرد ساردواگون برون بالیگوم برون لاست سوى اباد ریسپوبلیکه هر ولبون در رایسوم ایزرما بالیگوم برون بالاسنس فنتاس ماشینه سودگه میدگان بریگیت نبریس کننس فنزاگو با میدره برون سنتابراری مکوسم بالبون در گوراتش در کوگی ایل در پاچ دیافسترایتلی مسوریت تمیل در اردم شده نیتوش تو گورات فلارایون تیداری ایل در جا وای نیتا Tunor, il dar Sivorski ron il dar Losic. Jovdel. On vem boydan çiller kusun roydan boydan. Maqsav roysum rojanasisem boydan musulma. Faloxam vem boydan maqsavdar. Kusun boydan. برون بریز کند سوان رکن تکنولوژی تمگسکه ابد نرمه تام دومن تخص کنگه قبر ساردواگون برات تبریز کنن تخی آم کوسنس دو سر ماگوند خاخم سجل گینا فلدر کوسم جلاتینا قوام میل در بالادوش شبکه برات ترایشی شاوین چوی من وقت تک توی در پشتی مالادوش کوسم پیدا پیشاد کوبای ولما گون راجم پیدا میافتنه بانو ما جا خم گون تویم پیدا شماتن بیرویم پیدا استیج ولدای نه سابات خشابون ابترادیم میش ولدای سی بالیگون تکنیکونی فتونگاد فادت تخنسکه قبر ساردواگون برات تخیتن گوندر سوانس اینه برونه فلسطین نرمه آرستا دون برون خیتن کنن فادت نی زرنک کلم پیدا چون ناتل استرایتلی مسور اشتریوشی آش زود نفرازه من امیاز بنابطانه شم استرایتلی مسورم بلکنم نجید مسور شویم باید من گاز پلیت آتش در تیت خنمیس بیسانی را بیلکل تراواجم میدر نگلسته کردم باید سالما برون بریسکوند نیرس سواد موالین لسته کننز اما وی فستیوگن فقط ترویه گراست سالما بالیگون نیست کستواد ما برون کالت توی کرادیل سانیتارون دومنتانی خست کنگه نرتایی ماشینه برون گراست وی دو بریگیده کتستا اوتیلیزاسی ارتساونس بریسکوند برون نگنن واقعورد مگسکه آیا افتاو میره من آشیرات تکو باشه گویت ایزدای من سینتا برار من جندر نیستم بلی بیشی تا نخواهیش ستیل ولی اقو مورد رو برم سجت هبون برسم متى نجد الكوكسلي مفتا ولا ما در خوم السوي دست مترفل در وجي وخم كومبوكتيفي مسوج ندر نو نالا شانسف استيا دم جايوس نابرخ كان نا كومبوكت نيك فين بدو دايتنج باتنج سكافن بويدا ميفتا ميتان يسكاف
Қабар сордагон баратты полигон арас тірсід инвестицион программай фалгатты. Әмі әппәт қомысадай көз-көзді вадай фәстімі бірун ласын алса, сқинвалы цагаттак хайма. Әмі аты қоттак құздарырдан бандавзанна алфан блай экологион ваварыл. Кокойтан жила харибатар 0 тылали информацион равахт абун. Ана Колумбия ифтонг савзысты электронны рухсай. Пацахадун унитарун кастуат энергоресурсы кушчыта рывналтой заура юны хитян қавта зарун рухсы цаджинста ивымма. Нарунгсын саразын сыбанты стуй бинаты феттан алатқа сәк чертқу таригина. Электроэнергия хсай фонд саджинзефилдар баласту электрохозаджи кушчыта заураюмма. Вудунай фантас аверт арцаузысты хоцей қавы. Амчалдар буны костыта хаст канынс патсахаду юндаран костуат энергоресурсы кушчыта. Электроэнергия зарунд қадын саджинсты ивент нук афсан бет унунтай. Саджинста ма ивцауынс тунд убетама барсы қаутыдар. Сверттам же дугам саджистол бой. Вала бузала хиде азилана хаурдиге мана خودم کار برشش هم فنده قبل نسختم خساز مساج استول با ایفتم چه значит ایون دست استول با نسختم تو بهتر مال تیل ورن قوه مثلا با یکنشتم نوگلینی با یکنشتم نوگلینی لای وچستم значит борс سوارتم دو دست استول با من اونجا قوه ارتاس ورم مودون در من این سوارجسته ما تیل سوارجستم اول در من نوگلینی اوش نوگلینی آخام کستتا آتساز با کنزست زاو رایون اندر قوتدار. پاتخادونید آرون کستوات انرژی سورس سالگلا و کبستات هم از کدرات تاوما گسکا رایون قوتای بیرات الکترون قدن سجنستایف نیرسدست فنزای آزفل در اما ودون آور تساگو آدم تاردن. رایون قوس ورن значит سخلب مانا قوس ورن یو دست استول با مفخس هم بلستولشان شدن در. ما کوتان تو مثلا شستم نساختم جد دست استول باید ما مثلا مثلا شستم میوفد برش ماجر قهوه مثلا اون در نوگلین را شستم اودون ش پلانتنامی من جاورایونش هم با کوسم هودون کوشت اما سرماگون تکنیکا سکست و این سومرای سومی آخام کست تاتساون خینوال رایونک استای قوت بید دمینی سامن در قوت نری دگن در آم ودر سدست دستگاه نوگف سن بیدونون سجنستم چونار مثلا استم دوه مساج استول باید مثلا استاشن ساختم یه مطبیت من نسلاسن قهوه مثلا ساجن قهوه значит وی خینوالسکی رایون وی فستم من قوجینی значит ولا کوسرتن بایون قوجینیست نه تیل قطعه هودون قوجین بای سید کن اودون در نپلانتس مثلا خو من این آش وقتستش ساز لینگور رایون انرژیتیک تا در فستان لاون سکالی گاتای بیراست فستان رفت خاط تجربه قومه وقدر سوزن الکترانرژی برزون ولدو خاخ اما پن فستا قو افتون کرد سوزن الکترانرژی لینگورسکی رایون راز داخانه کوسنش نشد 300 stolbaten lastig maar doen daar linie dat even snelsen bezig te doen maar nog linie dat maar nog stolbaten verens maar je gaat thuis nagome تجت هالشرنش أفت خجالسته ولا بتواليا هم لينيغور سرما من أجمي تيرن استادي ماجي أصلا سجستول باوجين السختم في سكاولت نتا إن الخوي ترافيس تبو كانم لينيا سكونتاش كانم ترانسفورماتور بايو كانم جيتم شال دراز روخسناي تو همین دون سپرماز پاتس خادوین دارن کستواد انرژی ریسورس رسپوبلیکا ما ارلاستا دو سده بیدونون سجنزه سازرد ما ایس آز کرون من نوجه در دو سده سجنزه ارلاسن کبستات هم از نخستم گسکسن با کنینا گیس استرکست اما فند کنند آز کست آز کرون ما فون چت قطریگینا میدویترینات ارسویت زاری ما اینفرماسیون را وقت آبون Равдысто Ирон зарды рәсуқтинат. На республикай президенті цур Ирон адамун зарды амасывал әті пацахадун хоран өдрадунын тіст әппәт варасион фестивалі. Нырта хория хицетті кәні қығдун концерт ма кәсі вағдыр саузан майы. Валахиз заутан рарфа күттана отқа сәкті бұлды Эльвирадар. Диплом лауреата первой степени получает Государственный хор Осетинской национальной песни и детский хор при президенте Республики Южная Осетия. Номинация хор. Аплодисменты нашим гостям, друзья. Коллектив Хаyadraysta əppət vərəsiyon birə janrun festival konkurs Kurdiyyatlı valzəgə. Maştabı Macalsı Organizasiya Kutta Kulturun Proyekti Center Kurdiyyatlı Fəltər. Konkurs vaxtçıd Kəsək Balqarı Respublikaya əxsəzəm əmə əvdəm aprelы. Центр культурных проектов под руководством Джамала Диунова пригласили нас на конкурс «Весна талантов» называется, в городе Нальчик. Участников было очень много, в основном Северный Кавказ. Дети, младший состав нашего хора практически первый раз выехали за пределами Северной и Южной Осетии. Для них это большой опыт как в творчестве, так и вообще в целом по поездкам.
На коллектив фестиваль конкурса Сахаскота Карасиак поэт Исмаил Семенов нахастил феззорек. Эльбрус красавец Ама Бацахста жюри венкт симпати. Жюри скундоведисты касек балкар Караси Черкеси Ирстун Цацен Ама Макал Бастаты культурой архайджата Ама артисты. Выступили, в принципе, удачно. Я считаю, что они достойно представили нашу республику и показали очень высокую планку в хоровом исполнительстве. Նրթա խոր յախից ատտականը խղդուն կոնցերտ մա կացը վաղդր ծավզան մայը հուսարիրստունը պրեզիդենտը ծուր իրուն ադամուն զարդը ամասիվալատը պացախադուն խոր կոնկուրսը խադ արախ ռայսը ֆալախորը կաստար կորդ ռեսպուբլիկանը տիա վաղ ծավակ կոնկուրսը խադ ռայստա նրդը կախադ Коллектив Арах Райса Хад Республика Вахт Савак Аллахузу Мазалты Амайн Аллахаттар Вай Хорс Антест. Табл Телвира Кудзейта Замат Арсойт Зарима информацию Равахт Абун. Աղկեդակցանիրոնıq սենադոս տիլիկում ստրթղդադուն տիլուն ինտերնետը նրսաբում պայդականն ուզեն իրət տվնգլ ռազդերը բիգազաումատը ֆաբրիկայը բնատը սնուկ միկրարայուն սրեստ ու իսարճըթանդար։ Республикայը սարամպունկտը ամա գուրët տնուկ ռայունտը խզակ ռավարախքեն ֆարցնր աբանյենտեն սաբուն ուզեն ընակ Օլիմպիա ինտերնետ մա բախիզն։ Конечно же, для нас это был приоритет предоставления услуг домашнего интернета в данном районе. И мы этот проект осуществили практически одновременно с официальной сдачей жилья в этом районе. Это более 200 квартир, это 4 многоквартирных дома. Мы предоставили возможность подключения высокоскоростному домашнему интернету для жителей данного района. Самое главное, хотелось бы отметить, помимо оптимальной стоимости тарифных планов для проводного интернета, подключение в многоквартирных домах у нас абсолютно бесплатное. Также подключение частного сектора стоит гораздо дешевле, чем все существующие предложения на рынке проводного интернета в Южной Осетии. Мы можем отметить, что мы продолжаем двигаться в этом направлении. К примеру, в ближайшее время мы уже будем готовы предоставлять проводной интернет в тех районах, где его ранее не было. Это селение Приз. Буквально во второй половине апреля мы готовы обеспечить жителей скоростным интернетом. Ama karun betene bazunga kendistem desem aprilene beste ve onu gada berekkenen time. Знаур района Зенисас бунغت чисел габда валде фармат бунесте сықсаве фараст градусы. Асас Зенис зау района дер чисел габда валде фармат буненуде сықсаве фараст градусы. Ахам бунغت Зенис куайсайдер валде фармат бунефинте сықсаве 6 градусы. Ленин горы района дер асас бунغت чисел габда валде фармат бунефте сықсаве 10 градусы. Ахам бунغت Зенис на республика столица Цхинвал дер валде фармат бунефсерде сықсаве 10 градусы. Ахамедистина информационной службы басатта гундурмаджата албундерна сарда азат хорс хабарты фадымол нарадун фем балма.